तो प्रीवियस क्लासेस रे हमें डिस्कशन करथिले कि मीनिंग ऑफ इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री कहले हम कोन बुझिबा। तो नॉर्मली जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसेस हुए ताको हम कह परबा इंडस्ट्रीज। आउ एबे हम नॉर्मल मॉडर्न इंडस्ट्री रे कोन जो जेते बेले हमर ऑटोमेशन आसी जाउची सबुथिरे सब हमर ह्यूमन मानन को रिप्लेस करी जेते बेले हमर मेशिन यूज होची सेटा को भी हम कह परबा इंडस्ट्रीज। देन मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी हम देखिथिले जे हम ह्यूमन मानन को भीतर जो इंटरेक्शन रहउची कौन कौन सब चेंजेस रोची प्रोसेसेस रोची से सब को हम कहबा सोशियोलॉजी। देन इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी हला कोन एटा गोटे ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी। इट लुक्स एट द इम्पैक्ट ऑफ लेबर एंड इंडस्ट्री ऑन सोसाइटी as well as the ways in which society impacts। तो हम ह्यूमन सोसाइटी इंडस्ट्रियल फोर्सेस को केमिति चेंजेस आणुची सेटा को हम कह परबा इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी। तो नॉर्मली हमर कोन पूर्वरु हमर ट्रेडिशनली देखिया गले हमर एग्रीकल्चर ही अधिक होतिला। किंतु एबे कोन सबुथिरे ऑटोमेशन आसी गलानी। ऑटोमेशन आसीबा द्वारा कोन जेते भी लेबर सब रहउतिले से सब को हमें चेंज कर पारछि। देन हमें देखिथिले सोशल सिस्टम। फर्स्ट सोशल हला कोन जे इट रेफर्स टू how you are socializing in your peer groups। peer groups कोन तमे जेंति जान कहछ सुप्रियान टिकिस्मिता तमे माने हेले तम परस्पर peer groups माने तम माने हेले स्टूडेंट्स। तो आउ जो मन टीचर हेले से माने हेले मोर peers। तो हमर सेम लेवल जो मन कर रहिला से मन कम कह peer groups। तो हमें आम peer groups मान को भितरे केमिति हमें बिहेवियर करछे ताकु भीतर कोन प्रोसेसेस चलची केंति हमर डाटा कम्युनिकेशन होची हमें केमिति एक्सचेंज करछे से सब हेला हमर सोशल सिस्टम रोटे पार्ट। then elements of social system रे हमें देखिଥିଲେ status norms power faith and knowledge and role। तो status ହେଲା जोटा कि हमरो ଗୋଟେ सोसाइटी हम कोन अर्न करछि। then ହେଲା norms ହେଲା rules and regulations simply rules and regulation जोटा कि हमको गाइड करछि। then असला power की केते पावरफुल जदी ग्रुप ऑफ पीपल एकाठी रहिबे त सेते बेर कोन कंप्लीट सबार चांसेस थाए। तो सेते बेर जो माने अधिक पावरफुल थांती से माने ही बहुत कोन जीति पारंती। तो से दी जन को हम कोन सॉल्व करिया पई का हम कोन हम गवर्नमेंट रे अछि पुलिस हमर सेटअप करा जायछि। जहा जितल प्रॉब्लम होबो से पुलिस को कॉल करे कोन पुलिस रे पावर अछि जे से मान लोक मान को कंट्रोल कर परिबे। देन फेथ एंड नॉलेज हमर समस्त कर फेथ समस्त कर नॉलेज से सब कोन समाधान भ्यारी करे। देन रोल जहार स्टेटस जहा से सेई टाइप रो सेटा रोल करे। देन हमें देखिले इंडस्ट्रियलाइजेशन सिंपली फार्मिंग इकोनॉमी टू मेसिन इकोनॉमी की चेंज होची सेटा हला हमर इंडस्ट्रियलाइजेशन। देन मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन जेते बेले individual manual labor is often replaced by mechanized mass production। तो सेटा हला हम इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस एटा हम प्रीवियस क्लास रे डिस्कशन करिथिल ऑलरेडी। देन तार फीचर सब होतला मेकानाइजेशन ऑटोमेशन डिवीजन ऑफ लेबर देन अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल फॉर इन्वेस्टमेंट ए सब हला कोन हमर इंडस्ट्रियलाइजेशन जदी गोटे इकोनॉमी रे होची ता पय कोन कोन दरकार। फर्स्ट कैपिटल दरकार कैपिटल हेला कोन मनी हमर जहां भी सब ऑर्गेनाइजेशन हबो से सब पय का हमर मनी दरकार। तो सेटा हला हमर कैपिटल। देन लार्ज एक्सपेंडेड मार्केट हम जेते गोटे इंडस्ट्री रे जिंस को प्रोड्यूस करबा किछि भी थिंग्स को प्रोड्यूस करबा तो से सब को हम कोन एक्सचेंज करिया पड़ा से सब को हम कोठी एक्सचेंज करबा मार्केट। जदी गोटे जगह रे मार्केट नथिबो तो से सब को हम करि परिबानी किछि सेल करि परिबानी। तो सेति पे हमर लार्ज एक्सपेंडेड मार्केट दरकार। देन कमिटेड लेबर फोर्स माने गोटे ऑर्गेनाइजेशन जेते बेले प्रॉपर्ली लोक माने थिबे जो माने कि बहुत डेडिकेटेड हेतिबे तांको काम प्रति ସେମାନେ କିଛି କାମରେ ଡିଲେ କରୁନଥିବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଏଫିସିଏନ୍ସି ଟାକୁ ଶୋ କରୁଥିବେ କାମରେ। ତ ସେତେବେଳେ କଣ ସେଇ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଅଧିକ ଗ୍ରୋଥ ହବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କମିଟେଡ ଲେବର ଫୋର୍ସ ଦରକାର। ଦେନ୍ ମୋବିଲିଟି ଅଫ ବେସିକ ରିସୋର୍सेस ଆମ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ରେ ଯାହା ବି ରିସୋର୍सेस ରହିଲା ସେ ସବୁରେ ଯଦି ପ୍ରପର ମୋବିଲାଇଜେସନ ନ ହବ ଦେନ୍ ଆମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ ରେ କିଛି ବି ଲାଭ ହବନି। ତ ସକ୍ସେସଫୁଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ ପାଇଁକା ଆମକୁ କଣ ଦରକାର
ମୋବିଲିଟି ଅଫ ବେସିକ ରିସୋର୍ସେସ, ଯାହା ବି ରିସୋର୍ସେସ ରହିଲା ସେ ସବୁର ପ୍ରପର ମୋବିଲାଇଜେସନ ହବା ଦରକାର। ଦେନ୍ ଆଭେଲେବିଲିଟି ଅଫ ଇମ୍ପର୍ସନାଲ କ୍ରେଡିଟ, ତ ତମମାନେ ଯଦି ଦେଖିଥିବ ତମମାନଙ୍କର ଯଦି କାହା ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ତ ତମମାନେ କାହାକୁ ମାଗିବାକୁ ଯାଅ, ଯାହା ପାଖରେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଥିବ ଯେ ସିଏ ତମକୁ ଲୋନ ଦେଇପାରିବ। ତ ସେମିତି ଆମେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ ମାନେ କଣ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପଇସା ନଥାଏ ସେମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି, ବ୍ୟାଙ୍କ ତାକୁ କ୍ରେଡିଟ ରେ ଦିଏ। ତ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଖକୁ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମାନେ କିଛିଟା ଅବ୍ଲିଗେସନ ରହିଥାଏ, ପ୍ରପର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଥାଏ ଯେ କେହି କାହାର ରୁଲ କୁ କେହି ମାନେ ବ୍ରେକ୍ କରିବେନି, ସେଟା ସବୁ ପ୍ରପର ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ ନେଇକି ହବା ଦରକାର। ତ ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ଆଭେଲେବିଲିଟି ଅଫ ଇମ୍ପର୍ସନାଲ କ୍ରେଡିଟ। ଦେନ୍ ଡିଫରେନ୍ସିଏସନ ଆଉ ସ୍ପେସିଆଲାଇଜେସନ ଅଫ ଲେବର, ତ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ଯେତିକି ବି ଲେବର ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରପର ସମସ୍ତେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ସମସ୍ତେ କେବଳ ଗୋଟେ କାମ ନ କରିବା ଛଡା, ମାନେ ଧର ଦିଟା ୱାର୍କର ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ଗୋଟେ କାମରେ ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଦେନ୍ ଆଉ ଜଣେ ଆଉ ଗୋଟେ କାମରେ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଦି ଜଣ ଯାକ ସେମ ହେଇଗଲେ ତ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ତ ବହୁତ ଭେରାଇଟି କାମ ରହିବ, ତ ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମର କଣ ଡିଫରେନ୍ସିଏସନ ଦରକାର। ଆଉ ଲେବର ମାନେ ବି ସ୍ପେସିଆଲାଇଜ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଗୋଟେ କାମରେ ସେମାନେ ପିଓରଲି ସ୍ପେସିଆଲାଇଜ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ସୋ ଦ୍ୟାଟ ସେମାନେ ଯାହା ବି କରିବେ ସେଥିରେ କୌଣସି ୱେଷ୍ଟ ହବନି। ଦେନ୍ ଆଜି ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିଲେସନ। ତ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ ଆମେ ଦେଖିଲେ କଣ, ଦେନ୍ ରିଲେସନ ମାନେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଯୋଉମାନେ ବି ରହିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେମିତି ରିଲେସନ ଟା କ୍ରିଏଟ ହଉଛି। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ ଅଲ୍ ରିଲେସନ, ଦ ରିଲେସନସିପ ଦ୍ୟାଟ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ୱିଥିନ୍ ଦ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ ବିଟୱିନ୍ ଦ ଏମ୍ପ୍ଲୟର ଆଣ୍ଡ ହିଜ ୱାର୍କମେନ୍। ତ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ଯେତେବେଳେ ଏମ୍ପ୍ଲୟର ରହିଲେ ଆଉ ୱାର୍କମେନ୍ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରିଲେସନସିପ ଟା କଣ, ସେଟାକୁ ଆମେ କହିବା ରିଲେସନ। ସୋ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିଲେସନ ଇଜ ନଥିଙ୍ଗ ବଟ୍ ଆନ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ରିଲେସନସିପ in an industrial setting। ତ ଏମ୍ପ୍ଲୟୀ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ରିଲେସନସିପ ଟା ରହିଲା ଏମ୍ପ୍ଲୟର ଆଉ ୱାର୍କରଙ୍କ ଭିତରେ, ସେଟା ହେଲା ଆମର ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ରିଲେସନସିପ। It includes all the laws, rules, regulation, agreements, award of court, customs and tradition, as well as policy framed led by the government। ତ ସେଇ ସବୁ ଯୋଉ ରିଲେସନ ଭିତରେ ଆମର କଣ ପ୍ରପରଲି ରୁଲ୍ସ ଆଉ ରେଗୁଲେସନ ଫଲୋ ହଉଥିବା ଦରକାର, ସେଥିରେ ପ୍ରପରଲି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହଉଥିବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ତମେ ଜବ ଜଏନ କରିବ ସେଥିରେ କଣ ତମ ଏମ୍ପ୍ଲୟର ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ତମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଆଉ ସେଇ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କୁ ସମସ୍ତେ ଫଲୋ କରିବେ। Then thus industrial relation involves a study of the condition of work, mainly the level of wages, security of employment, social conflict, cultural interaction, legal aspects of disputes under laws, etc। ତ ଆମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିଲେସନରେ କଣ ସବୁ ରହିଲା, ଲେଭେଲ ଅଫ ୱେଜେସ୍, ଗୋଟେ ୱାର୍କର୍ସକୁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ କେତିକି ୱେଜେସ୍ ମିଳୁଛି, ଦେନ୍ ତାର ଜବ ସିକ୍ୟୁରିଟି କେତେ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମାନେ ସୋସିଆଲ କିଛି କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ନଥିବା ଦରକାର, ଦେନ୍ ତାଙ୍କର କଲଚରାଲ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ କେମିତି ହଉଛି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ, ସେ ସବୁ ଆମର ଇନକ୍ଲୁଡ ହଉଛି କାହା ଭିତରେ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିଲେସନ ଭିତରେ। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ କେମିତି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି। Industrial development plays a crucial role in our development strategy, particularly with regard to the objective of structural diversification, modernization, and self-reliance। ତ ଆମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁକା ଆମର କଣ ଦରକାର, ସେମିତି ପ୍ରପର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଥିବା ଦରକାର, ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଆଉ ସେଲ୍ଫ ରିଲାଏନ୍ସ ଦରକାର। India adopted heavy industrialization as the development strategy of after the independence। ତ ଆମର କଣ୍ଟ୍ରି ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଲା ତାପରେ ଆମର କଣ୍ଟ୍ରିରେ କଣ ଆସିଲା, ହେଭି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଡପ୍ଟ କଲା। During long British period, no serious efforts were made by the British government to develop industries, especially basic and heavy industries। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ରୁଲ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ହାତରେ ଆମ କଣ୍ଟ୍ରି ଚାଲୁଥିଲା, ସେମାନେ ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଏଫର୍ଟସ ନେଉନଥିଲେ ଯେ ଆମ କଣ୍ଟ୍ରିରେ କେମିତି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ ଟା ଗ୍ରୋଥ କରିବ। ସୋ ସେଥିପାଇଁକା after the independence, during different 5 years plans, many measures have been taken for industrial development in India। ତ ଯେହେତୁ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ କୌଣସି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରତି ସିରିୟସ ନଥିଲେ, ଇଣ୍ଡିଆର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସିରିୟସ ନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ କଣ୍ଟ୍ରି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ସେତେବେଳେ ଆମ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ହିଁ ଆମର ମେଜର୍ସ ନିଆଗଲା ଯେ କେମିତି ଆମ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଟା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ। Then after a long British period, the condition of Indian industry was very bad। ତ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଆମକୁ ରୁଲ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ ମାନଙ୍କର କଣ୍ଡିସନ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା।
During mid-19th century, industries like tea, jute, cotton, textile, and coal were facing their survival. ତ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆମ କଣ୍ଟ୍ରିଟା ଯେତେବେଳେ 19th century ଆମ କଣ୍ଟ୍ରି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ତ ସେଇ ତାର ମିଡିଲ ପିରିୟଡରେ ଆମର କଟନ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଆଉ ଟି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସବୁ ତାଙ୍କର ସର୍ଭାଇଭାଲରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଥିଲା. In this tune, the government of Odisha cancelled an industries conference in Government of India called an industries conference in December 1947 to consider ways and means to utilize the existing capacity more efficiently with the purpose to accelerate the economic growth. ତ 1947 ସେଥିପାଇଁକା ଆମର କଣ ହେଲା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କନଫରେନ୍ସ ଡକା ହେଇଥିଲା ଯୋଉଥିରେ କି ଆମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ ମାନଙ୍କର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଲି କଣ କାପାସିଟି ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ମୋର ଏଫିସିଏଣ୍ଟଲି ୟୁଜ କରିପାରିବା. The government of India granted tax concession to industries in 1948 and 49 and passed a bill to establish Industrial Finance Corporation of India. ତ ସେଥିପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଯେହେତୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ ମାନେ ସର୍ଭାଇଭ କରିବାରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ କଣ କଲା ଆମର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଯେତିକି ହଉଥିଲା ତାଙ୍କୁ ସେଥିରେ କନସେସନ ମିଳିଲା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଛାଡ କରାଗଲା so that ଅଧିକ ଲୋକମାନେ କଣ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ ପ୍ରତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ହେବେ. This step had a considerable and favorable impact on the industrial development in India since independence. तो यही सब स्टेप नबा द्वारा हम कंट्री रे इंडस्ट्रीज मानक ऊपर टी फेवरेबल इम्पैक्ट पड़िला. Following are the some steps which are taken by the industries for boosting the economic growth. तो ଆମେ ତ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆମ କଣ୍ଟ୍ରି କଣ କରୁଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ପାଇଁକା କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁକା ସେ ସବୁ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା. First line utilization of natural resources, then increase in productivity and increase in capital formation, increase in employment, better standard of living, increase in national income, export promotion, then economic stability. The first है utilization of natural resources. ଆମ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଯାହା ବି ରିସୋର୍ସେସ୍ ସବୁ ଆଭେଲେବଲ ରହିଲା ସେ ସବୁ କେମିତି ପ୍ରପରଲି ୟୁଟିଲାଇଜେସନ ହେଇପାରିବ ସେଇ ଷ୍ଟେପ ନିଆଗଲା. ଦେନ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ଇନକ୍ରିଜ ହବ ଯେତିକି ବି ରିସୋର୍ସେସ୍ ରହିଲା ସେ ସବୁ କେମିତି ୱେଷ୍ଟ ନ ହେଇକି ଭଲସେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ହେଇପାରିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ଇନକ୍ରିଜ ହେଇଯିବ. ଦେନ୍ ଇନକ୍ରିଜ କ୍ୟାପିଟାଲ ଫର୍ମେସନ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ ମାନଙ୍କର ଗ୍ରୋଥ ହବ ତ ସେଥିରେ ଫଣ୍ଡ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଇନଥାଏ ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି କ୍ୟାପିଟାଲ ଫର୍ମେସନ କରନ୍ତି ମାନେ ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ସେ ବିଜନେସ ରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଷ୍ଟେପ ନେଲେ. ଦେନ୍ ଇନକ୍ରିଜ ଇନ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଆମର ସୋସାଇଟିରେ ବହୁତ ଅନଏମ୍ପ୍ଲଏଡ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସେମାନେ କଣ ତାଙ୍କୁ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟର ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଦେଲେ. ତ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟର ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଦେଲେ ତ ତାଙ୍କର କଣ ହବ ବେଟର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଫ ଲିଭିଂ ଟା ହବ. ତ ସେମାନଙ୍କର ଯାହାବି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଫ ଲିଭିଂ ଥିଲା ସେଟା ଟିକେ ଇନକ୍ରିଜ ହବ. ଦେନ୍ ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କର ସବୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲଙ୍କର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଫ ଲିଭିଂ ଟା ଇନକ୍ରିଜ ହବ ତ ସେଇଟା ଆମର ଆଜ ଏ ହୋଲ ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ ଇନକମ ବି ଇନକ୍ରିଜ ହବ. ତ ନ୍ୟାସନାଲ ଇନକମ ଇନକ୍ରିଜ ହେଲେ କଣ ହବ ଆମ କଣ୍ଟ୍ରିର ଡେଭଲପିଂ ଷ୍ଟେଜ ରୁ ଆମ କଣ୍ଟ୍ରି ଡେଭଲପଡ ଷ୍ଟେଜ କୁ ପଳେଇବ. ଦେନ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ପ୍ରମୋସନ ତ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ପ୍ରମୋସନ କଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯୋଉ ଗୁଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭିସେସ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ହଉଛି ସେ ସବୁକୁ ଆମେ ବାହାରେ ପ୍ରମୋଟ କରିବା ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଆମ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରିର କରେନ୍ସି ଆସିବ ଆଉ ବାହାର କରେନ୍ସିର କଣ ବହୁତ ଭ୍ୟାଲୁ ଥାଏ. ଦେନ୍ ଇକୋନୋମିକ ଷ୍ଟାବିଲିଟି ଏ ସବୁ ହେଲା ପରେ ଆମର କଣ୍ଟ୍ରିରେ କଣ ଇକୋନୋମିକ ଷ୍ଟାବିଲିଟି ରହିବ. Then industrial policy in India during the pre-1991 period. ତ 1991 ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପଲିସି ସବୁ କଣ ଥିଲା. After independence in the pre-1991 period, India also adopted a policy of industrialization for achieving mainly the following objectives by addressing the problem of market of failure. ତ ଏଇ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କୁ ନେଇକି ଆମର କଣ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ କଣ ସବୁ ଷ୍ଟେପ ନିଆଯାଇଛି ଆମ କନସିଡର୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପଲିସି ପୂର୍ବରୁ. To achieve socialistic pattern of society by expanding the public sector. So, then to achieve rapid industrial development through promoting heavy and capital goods industry, then to protect and develop healthy and small scale sector, then to create gainful employment opportunities, to build up cooperative society sector, then to modernize industry by operating technology,
then to ability to alleviate poverty. ତ ଏସବୁ ହେଲା କଣ ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା ଆଗରୁ ଯେ ଆମର ପବ୍ଲିକ ସେକ୍ଟର ଗ୍ରୋଥ ହଉନଥିଲା, ରାପିଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ ହଉନଥିଲା, ସ୍ମଲ ସ୍କେଲ ସେକ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରାଯାଇ ପାରୁନଥିଲା। ଦେନ୍ ଆମର ଯୋଉ କୋଅପରେଟିଭ ସେକ୍ଟର ରହିଲା, ଦେନ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ଅପଗ୍ରେଡ କରିପାରିବା, ତାଙ୍କୁ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜ କରିପାରିବା, ଦେନ୍ ଆମର କଣ୍ଟ୍ରିରେ ବି ପଭର୍ଟି ମାନେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଯୋଉ ରହିଲା ସେ ସବୁକୁ ଆମେ କେମିତି ଦୂର କରିପାରିବା, ସେଥିପାଇଁକା କିଛିଟା ଷ୍ଟେପ ନିଆଗଲା ଯୋଉଟା କି ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ କାମ କରେ, ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଷ୍ଟେପ ନିଆଗଲା। So mainly three instruments were used during this period to achieve various objective of industrial policies. These are follows. So industrial policy ର objective को achieve କରିବା ପାଇଁକା ଆମର mainly three step ନିଆଗଲା। First ହେଲା industrial licensing, reservation policies and import licensing. ତ first ଆମେ ଦେଖିବା industrial licensing କଣ? The licensing was one of the core instruments of the industrial policy in India. As per the Industrial Development and Regulatory Act of 1951, even a very small size investor needed to obtain a license before establishing an industrial plant. तो तमन जो ड्राइविंग करछ तो तम मान कोन से लाइसेंस दरकार, तो सेमते इंडस्ट्रीज मान को भी से माने स्टार्ट करबो कली तांको लाइसेंस दरकार। तो जदि भी गोटे स्मॉल साइज इन्वेस्टर भी जते गोटे बिजनेस स्टार्ट करिवो तो ताको कोन लाइसेंस ऑब्टेन करियाको पड़िबो। A license was required not only for starting a unit but also for adding a new product line, changing the output level and changing the location of plant etc. तो जदि भी गोटे स्मॉल इन्वेस्टर गोटे बिजनेस स्टार्ट करछि सेति पय तो लाइसेंस दरकार। जदि भी से बिजनेस रे किछि नुवा प्रोडक्ट ऐड करछि कि तार आउटपुट लेवल टा इंक्रीज होउछि कि तार बिजनेस रो लोकेशन प्लांट रो लोकेशन चेंज होउछि तो सेति पय का भी ऑर्गेनाइजेशन मानन को लाइसेंस को ऑब्टेन करिया को पड़थिला। Then reservation policies. Another instrument was reservation policy so as to develop for the labor intensive small scale sector. The objective was to enhance the level of employment in the country. ଆମର ଯେମିତି ଏଜୁକେସନ ରେ ଆମର ରିଜର୍ଭେସନ ପଲିସି ଅଛି ତ ସେମିତି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ରେ ବି ରିଜର୍ଭେସନ ପଲିସି ଅଛି। ତ ସ୍ମଲ ସ୍କେଲ ସେକ୍ଟର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇ ଯୋଉ ଲେବର ରହିଲେ ତାଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁକା ଆମର ରିଜର୍ଭେସନ ପଲିସି ହେଲା। Then import licensing. This trade policy was also formulated to achieve the objective of industrial policy in concurrence with the objective of the expanding manufacturing base. This trade policy restricted trade flows by imposing large tariff and non-tariff barriers. तो हमर कंट्री रे जहाँ भी गुड्स जदि प्रोड्यूस होउची से सब अन्य कंट्री भी प्रोड्यूस होउची तो से किंतु हमर किछिटा ऑर्गेनाइजेशन अछंती जो मान के बाहर जिंस को इंपोर्ट करथिले, इंपोर्ट माने परचेज करथिले जेते बेले कि सेटा हम कंट्री रे भी अवेलेबल रहउची तो से मान जेमति अधिक इंपोर्ट न करिए बाहर कंट्री रो सेति पे का तांको ऊपर टैरिफ गोटे बैरियर टाइप रो रखा गला। टैरिफ माने टैक्स हमर जेते बेले इंपोर्ट एक्सपोर्ट हैला बेले किछिटा टैक्स लागुची से सब हैला हमर टैरिफ अंडर आसीबो। Then in spite of success in bringing about diversified structure, the overall growth of the manufacturing sector remained low. The main reason for stagnation is that more competition is required to force the industry's existing units to improve the quality of their products. So हम organize हम इंडिया भीतर जो भी goods and services produces होउची ଆଉ ଯଦି ବି ସେ ସବୁ ବାହାରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ହେଲା ତ ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ ମାନେ ସେ ସବୁ ବାହାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ନ କରିକି ଆମର ଓନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିର ସ୍ମଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ ମାନଙ୍କର ପରଚେଜ କରିବା ଦରକାର। ତ ସେଥିପାଇଁକା ଆମର ଲାର୍ଜ ଟାରିଫ ଲଗାଗଲା ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଆମ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଯେତିକି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ୟୁନିଟ ରହିଛି ସେ ସବୁର ପ୍ରପର ୟୁଟିଲାଇଜେସନ ହେଇପାରିବ। देन आमे देखिवा प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। तो हमर इंडिया रे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हबार प्रॉब्लम हबा पई कोन कोन प्रॉब्लम थिला। पहला कंस्ट्रेंट्स ऑन लैंड एक्विजिशन, देन फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, lack of infrastructure, lack of skilled labor,
poor capital formation, regional imbalances, industrial sickness, concentration of wealth and industrial disputes, then high level of corruption. तो हमर कोन इंडिया रे लैंड कॉन्स्टेंट हमर सब सब हम इंडिया रे मोस्ट ऑफ द एरिया रे कोन एग्रीकल्चर ही होची और देन कोन जंगल भी अछि बहुत फॉरेस्ट अछि तो सेतिर कोन लैंड एक्विजिशन गोटे प्रॉब्लम हे गला हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पई का देन फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट हम कंट्री रे अधिक कोन जैसे हम कंट्री टा बहुत लोक कोन पॉवर्टी रो शिकार होचंती तो सेति पई का हमर कंट्री रे फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट भी रहउची देन अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस हम कंट्री रे बहुत सारा रिसोर्सेस अवेलेबल किंतु सेतिर कोन हम से सब हम प्रॉपर्ली यूटिलाइजेशन करि पानी सेटा कोन पई का होची हमर लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर देन हमर मेन फंड नाही तो से सब सेति पई का हमर जो रिसोर्सेस माने रहिले से सब माने ताकर प्रॉपर यूटिलाइजेशन हे पारुनी देन लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर तो आमे जदि हम कंट्री को अमेरिका और जापान सहित तुलना करबा तो सेथिरे कोन ताको तुलना रे हम कंट्री रे इंफ्रास्ट्रक्चर टा बहुत लो तो हम एटा हला गोटे प्रॉब्लम हम इंडस्ट्रियल ग्रोथ रो देन स्किल लेबर तो हम वर्कर्स मानकर भी प्रॉपर स्किल न थाए जेतु से माने पूर्वर जदि कोठी काम करनथिबा हम इंडिया रे बहुत सारा लोक रहउचंती तो ସେମାନେ କଣ ଅନଏମ୍ପ୍ଲଏଡ ଷ୍ଟେଜ ରେ ଅଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ କାମକୁ ନିଆଯିବ ତ ଫାଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦବାକୁ ପଡିବ ତ ସେତେବେଳେ ଟ୍ରେନିଂ ପିରିୟଡ ପରେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍କିଲ ଟା ସେମାନେ ଆଣିପାରିବେ ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ କଣ ତାଙ୍କର ଅନସ୍କିଲ୍ଡ ରହିବେ ଦେନ୍ ପୁଅର କ୍ୟାପିଟାଲ ଫର୍ମେସନ ଗୋଟେ ବିଜନେସ କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମର କ୍ୟାପିଟାଲ ଦରକାର ତ ଯଦି କ୍ୟାପିଟାଲ ଫର୍ମେସନ ନ ହବ ସେଟା ଆମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାରିୟର କ୍ରିଏଟ କରିବ ଦେନ୍ ରିଜିଓନାଲ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସେସ ତ ଆମ କଣ୍ଟ୍ରିରେ କଣ ମାନେ କିଏ ଅଧିକ ରିଚ୍ ତ ଆଉ କି ଅଧିକ ପୁଅର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ୱେଲ୍ଥ ସମାନ ନଥାଏ ତ ସେଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ରିଜିଓନାଲ ବାଲାନ୍ସ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ୍ରିଏଟ କରୁଛି ଦେନ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସିକନେସ୍ ତ ଆମର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ପିରିୟଡ ରେ ଆମର କଣ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ କୌଣସି ଷ୍ଟେପ ନଉନଥିଲେ ଆମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁକା ତ ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସିକନେସ୍ ଦେନ୍ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ଅଫ ୱେଲ୍ଥ ତ ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ କଣ ପ୍ରପର୍ଟି ରହୁଛି ଫଣ୍ଡ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର କଣ ସେମାନେ से सब को इन्वेस्ट न करबा द्वारा से सब ब्लॉक हे जाउची देन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स तो हम इंडस्ट्रीज मान जहाँ भी डिस्प्यूट्स रहला एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज मान भीतर डिस्प्यूट्स होची तो सेटा भी हमरो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रे गोटे प्रॉब्लम क्रिएट करूची देन हाई लेवल ऑफ करप्शन तो हम इंडिया रे बहुत सारा पॉलिटिकल पार्टीज रहले तो सेति पय का हमर कोन करप्शन होची तो एई सब प्रॉब्लम गुरा का हमर मेनली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रे गोटे बाधा सृष्टि करची देन हमर एई सब जो प्रॉब्लम रहिला तो से सब पय का सजेशन कोन से सब को हम केमिति दूरे पारिबा तो सजेशन टू रिमूव इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस to remove industrial backwardness some steps should be taken these steps are as follows to provide better infrastructure facility तो हम कंट्री जदि बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी रहइबा तो हम कंट्री रो इंडस्ट्रियल ग्रोथ टा टिके रैपिडली ग्रोथ करबो देन टू डेवलप competent and highly motivated entrepreneurs माने जो माने कि न्यू न्यू बिजनेस आइडियाज नै कि ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଜନେସ ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲେ ଆମର ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନିୟର୍ସ ତ ସେଇ ସବୁ ହାଇଲି ମୋଟିଭେଟେଡ ଆଉ କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନିୟର୍ସ ମାନଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲେ ହିଁ ଆମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ ର ଗ୍ରୋଥ ହବ ଦେନ୍ ଟୁ ଏନକରେଜ କ୍ୟାପିଟାଲ ଫର୍ମେସନ ଇନ କଣ୍ଟ୍ରି ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅଧିକ ଏନକରେଜ କରିବା ଯେ ସେମାନେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଫର୍ମେସନ ରେ ହେଲ୍ପ କରିବେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀର ଯେ ସେମାନେ ନିଜେ ସେଇ କମ୍ପାନୀ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ ଦେନ୍ ସେ କମ୍ପାନୀରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଫର୍ମେସନ ହବ ଦେନ୍ ଟୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ ବେଟର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାସିଲିଟିज ତ जो माने भी एंटरप्रेन्योर्स माने निजर बिजनेस स्टार्ट करिया चाहते तांको हम प्रॉपर रिसर्च और डेवलपमेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड करबा देन टू डेवलप ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और स्किल फॉर्मेशन तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन माने हमें जो अनएम्प्लॉयड लोक माने हम कंट्री रहिले हमें तांको अपॉर्चुनिटी दबा तांको ट्रेनिंग दबा सेमान तांको सो दैट तांको स्किल फॉर्मेशन हे परिबो देन टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट जेतक भी पब्लिक सेक्टर यूनिट रहिला तांकर एफिशिएंसी टाको हम इंक्रीज करिया पय किछटा स्टेप नबा
to develop export based industries on priority basis. तो आम अधिक अधिक आम export based industries को increase कले आम कंट्री रो national growth हबो. आम अधिक अधिक जदि आम बाहर भी सेल करबा आम कंट्री रो डिमांड फुलफिल करके आम बाहर कंट्री को सेल करे आम कंट्री रो बहुत national income टा increase करिवो. Then industrial units are mandated to upgrade the working condition in the establishment and provide technology upgraded facility. तो आम ऑर्गेनाइजेशन रो किंवा इंडस्ट्री रे जहाँ भी सब कंडीशन रहला वर्किंग कंडीशन रहला किंवा टेक्नोलॉजी रिलेटेड जहाँ भी प्रॉब्लम रहला से सब को जति अपग्रेड करै परिबा देन हमर इंडस्ट्रियलाइजेशन टा प्रॉपर्ली ग्रोथ हे परिबो. तो हमें देखिले हम इंडस्ट्रियलाइजेशन हम इंडिया हबा पय ता पय सब कोन कोन सब प्रॉब्लम रहै छी और से प्रॉब्लम्स को सब रिमूव करया पय का हम सब सजेशंस देखिले. तो माने बुझी पारलो समस्या. बुझी पारलो कि नहीं चैट बॉक्स में मैसेज करो. तो एबे हमें क्लास को एंड करबा. तो थैंक यू ऑल.